معكم من جديد على اكسبريس اف ام. مرحبا بكم في الاستماع على الجزء الاخير من ليالي رمضان، مواصلين نحكيو فيه على رياضه الباديل. نحن موجودين هوني اون دايركت في الكلوب باديل اندور سكرة، ولو رونديفو اليوم والايفينمون هو الجات في باديل تروفي. نواصلوا في استضافه الملاعبيه. قبيله كانوا بحذانا لاجونت ماسكولين، توا لاجونت فيمينين، وسعيد جدا ان تكون موجوده بحذايا هوني مدام ساندرا عثماني، جوز في الكاتيجوري بيسون. اهلا وسهلا، صحه شريبتك. صحة شريبتك. سافا لاباس؟ تري بيان، عايشك. الوغ مدام، باش نحكيو معاك بيان سور على غرامك برياضه الباديل. دونك سي ان سبور كي اون افيرفيسونس في تونس، وماهوش حكر على الرجال هكا، تو قاعدين نشوفوا برشا نساء قاعدين يلعبوا وبنات يلعبوا في الباديل، وحتى دي بير ميكس قاعدين يلعبوا في الباديل. Exact. En fait, je pense que c'est un sport qui a démarré principalement avec des hommes. Il n'y avait qu'une seule paire de femmes à la base. Où, il existe apparemment depuis quelques années déjà. ما كناش القين بيه. Tant mieux d'ailleurs, c'est un changement de vie impressionnant. J'ai commencé à jouer, ça fait presque plus qu'un an et demi. J'ai commencé par m'entraîner, presque avec une amie à moi, parce que c'est un sport qui se joue à deux principalement. Et Rajli, ça fait 3 ans qu'il y joue. D'ailleurs راجلك بدا قبل معناها. راجلي بدا قبل وانا مانيش فهمت واش قاعد يعمل، وسا كومونسي ا كريي كاريمون دي تونسيون دون لو كوبل. وين ماشي يا اخي، شنو هو هالباديل، واش بك ديما ماكش في الدار. دونك سا كومونسي كوم سا. اللي نهار جربت وحصل. سي اكزاكتومون سا. معناها انا توا عندي صحابي يقولوا لي ساندرا اش قولك في الباديل نجرب، نقول لهم لوح عليكم راهو امون كو تحبوا تبطلوا الخدمه ولا ما عادش تعملوا حتى شيء اخر في دنيتكم. مي سي فري، سي كيلكو شوز دو تري برونون. سي ما يتفهمش معناها. تجي تفدلك تحصل. هذه هي اللي يقول لك يا ساندرا راك باش تروح، نقول له لا امبوسيبل. انا انسانه نخدم برشا، مغرومه برشا بخدمتي. جي تروفي اول مره في حياتي حاجه اللي جيت لهيتني في حياه خدمتي. ان فري باس تايم معناها. مي ليميت يديبورد كاريمون سور ما في بروفيسيونيل كاريمون. فما من موين قداش تلعب المره في الجمعه؟ شوف، نلعب moyennant 4 fois entre entraînement et jeu. Si je peux faire plus, je ferai. On m'interdit, Rajli me l'interdit, clairement. Limite-toi à 2 jeux par semaine, 2 entraînements par semaine. هو مثالش كان يلعب كل يوم. En fait, on a créé un rythme dans la famille, de telle façon on est absents tous à la même heure. Donc que ce soit Rajli ou Wildi par rapport à cette activité. Wildi يلعب زاده. Wildi يلعب, où on essaye de pousser à fond, et là il vient de remporter le championnat de junior. تبارك الله. Il a quel âge? Il a 13 ans. نسلموا عليه. Donc تغرم زاد على الاخر حياتنا فواياجاتنا ولات باديل. Ah, carrément. Donc, on a fait des voyages en Espagne, à Roma. Exactement, on a fait l'Espagne une première fois il y a 1 mois et demi, et là on refait Flaïd. Ouais, donc pareil, donc pour faire 1h30 de padel le matin et profiter les après-midi du voyage. تمشيو غاديك معناتها pour un stage. نمشيو en stage padel, on cherche des coachs espagnols, on cherche des clubs sympathiques pas loin de la ville, et on essaye d'allier le côté touriste avec le côté sportif en fait. وكيفاش تتعاملوا في الدار par exemple, vu que توا toute la famille تقريبا معناتها ils exercent ويلعبوا في البادل. Exactement. ولينا جمعتنا on passe nos week-ends dans les espaces de padel, que ce soit Gamart, Sokra, là où il y a un tournoi on y est. Le dimanche matin, on a chacun son match de son côté à son niveau. Wildi مع أصحابه, أنا مع أصحابي, Rajli مع أصحابه. هذا quand il y a des tournois. Sinon, c'est pareil. Donc les week-ends. ما ذكرش روحي آخر مرة خرجت عشيت فيها مع أصحابي. D'ailleurs رمضان كامل كيف. On nous reproche notre absence pour les invitations ولا في عشاء نزروا احنا نقوموا نروحوا خاطر عندنا ماتش في جامارت ولا خاطر voilà. Donc ولات حياتنا بادل, et c'est une très très belle thérapie. معناها c'est un épanouissement à 100%. Tant mieux. وبالنسبة للبارتنير نتاعك كيفاش, comment vous l'avez choisi? Il y a eu une stratégie dans ce sens. امور صحبه, امور مهفه معناتها في اللعب, كيفاش؟ En fait, les partenaires, j'ai démarré mes entraînements avec une très bonne amie à moi qui, elle, m'a incité aussi à commencer à faire du padel. Donc, on a évolué ensemble. À un certain moment, on a participé à pas mal de tournois et on perdait le premier tour, deuxième tour. Donc, le dernier match, à ce point, franchement, je pense qu'il va falloir nous séparer, essayer autre chose.
Donc, entre-temps, j'avais capté une autre joueuse de padel. Elle a un niveau relativement bien parce que c'est une sportive de base. Elle est joueuse de volley, kawarjia. Elle est déjà sportive. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses si on essaye de jouer ensemble? Bon, elle n'était pas contre l'idée. Et là, on s'est mis en toutes les deux. Et là, معناتها هكا as simple as that سهله ياسر معناتها الابروش تصير سالو اسمعني اش قولك toi les partenaires نتاعي نلعبوا مع بعضنا نجربوا. On a rencontré des gens au padel qu'on n'aurait jamais soupçonné un jour les rencontrer. On a rencontré des jeunes joueurs de tennis qui sont mis au padel. Ils nous ont parrainés. C'est une communauté جديدة عباد جدد تعرفنا على عباد ما كناش نعرفوهم. Et c'est très sain, c'est un milieu très familial. Très très sympa. Ah ouais d'ailleurs. L'ambiance aide à l'ambiance, j'imagine. C'est une ambiance très conviviale. Il y a une belle fréquentation, il y a du beau monde. Tu as fait la communauté, à travers les tournois, à travers les matchs d'exhibition. Exact. On a rencontré de très belles personnes. عباد اللي نهار اللي تصير لك حاجه ils sont là, ils sont attentifs. شنحوي لك لاباس شنحوي لساقك. Bon, j'ai fait pas mal d'accidents en jouant au padel, mais je tiens le coup, je me soigne et je reviens à tous les coups. ما نحبش نوقف. وبالنسبه l'évolution ça va معناتها انت توا P100 donc بديت P50 هكا. انا بدينا zéro en fait. بدينا niveau zéro et là le P100 خلطنا progressivement en espérant aller encore plus loin. Dima, il y a l'objectif de vouloir faire mieux. Donc, tu as un match, tu perds. Quand tu gagnes, tu es content. Quand tu perds, tu te dis, bon, je dois m'entraîner plus, je dois faire plus d'efforts. Conditions physiques, bon, parce que moi, personnellement, j'ai jamais été sportif de ma vie. Je ne me suis jamais accrochée à aucun sport. Aucun. Donc, le padel, pour moi, c'est tout nouveau. C'est le sport qui m'a motivée et qui me donne envie vraiment de faire beaucoup d'efforts pour le réussir. Mais je suis les compétitif à l'international, mais j'ai envie de faire mes preuves à Tunis, quoi, de gagner quelque chose, voilà. Lyoum, vous êtes ici en tant que spectatrice ou la Et là, en fait, j'ai joué le Berah, j'ai fait un petit accident au niveau du volet. Un petit un bobo musculaire. Ah, exactement, un bobo musculaire. Donc, Inch'Allah, on m'a donné une semaine de repos. Inch'Allah, le prochain tournoi, on participera. Inch'Allah. En tout cas, bonne continuation. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci. Madame Sandra Osmani, joueuse P100. أخذوا معنا على إكسبريس اف ام. مازلنا مواصلين معكم في الجزء الأخير من ليالي رمضان. بعد شوية تكون موجودة بحذنا سارة عباسي كيف une autre joueuse de padel. أخذوا معنا على إكسبريس اف ام. مواصلين مع بعضنا حتى ال 11.